إثماثي سماثين وقاعد غادي توالين. السلام عليكم ورحمة الله. هزول في الأول مرحبا سيسوان ارتزرارث من المغاربية فديانت بوساقي غاد نوغال فاش يضرون ذوك النار نتغمسا ميتزرام دي ثاقراياكي كرا ينغمسن بوينتن الحبس ساقين اذا عدين ذوك خام الشرع يعني اذا عدين ذي ثاغدمت دي لا جوستيس خاصة كانت تصدي قرن باللي ولاش ذا شو خدمن ادنو غلب ثدي انتاقي اي غير ينغمسن نجيب بوينتن وشرع نتن ونتراجعوا سجيدا شيء ضروري كيتسن دك وخام نشرع مكيون دنين يوم دنيا البروسين سن إلا ثورة كان أي غار تبوض الحالة يعني أندا مثلا دا لي جورناليست توطفن ويعني رانتن دي الحبس خاصة كانت من دوت تمورت الجزائر الارتيكل 50 يقارد الارتيكل 50 يقارد باللي خاصة كان انغماس يخدم الخدمة ينس يزمل الحال ولا نتا غادي يغلط ولكن ذي ثمن دوث يعني تحد في اللاس انه اللي بروتيجي بار لا كونستيتيسيون الجيريان باش يعني ويختمر الحبس ادنوغال ذاغن من زران ذا شو تخدم قناه النهار ذي ثقراياكي مثل هذا نتث نزمر دينيت السبا ثم قراث امي توحك من لي جورناليستاكي ارد قارنو هني تخدمت انا لو جوج دي قرب اللي كشمن مقارن شبكات الامير دي زاد انسياد نفهم كرا يعني سوا شدنا ارتدي انت كيو قديم كيو الحرميدنا على ساقيم قبل نبدو ثاد ويلتنا نحكي نسل تقرير نصير مزاوي وادنو غلار تصبحيث بوساقي ذو خام نشراع بير مراد رايس ذا الدين ذي الشراع ينغمساني توطفان وسان إعدان عبد الرحمن سمار ياكو ذويني تصويرون يدس مروان بوديبا ضوياض ايا قيام بعد مين يفدذن سمانا غي عدان الزات نجوج يقذقرن لوديونس غير وساقيا أدن سمكتي ذا كنت ذيانت إنغمسن ذي نازوروني توطفن غير الحفظ تزرارتن النهار إقلان ذفير بوين دي ضران بعد الخلاف ذو منوغ مقران دي لانجار ومنها لمثون تزرار ثاقي أنيس رحماني ياكذ أمير دي زاد يون سقوي ذي تسارون ذي لي غيزو سوسيو ذي فضحن الشحال ذا مضبار نتمورتنا تاذي انتاكي غتين في يوزل ووال كل يوم تام وغلينس لان وذي والان ذاك انت مسالت تشود غارو معبري لان ذي قشوشة الحكم ذوي ذا ليت ميرجمن ليت ميكزارن وقفل تسعاد نتفرنت نتسلويت افريل 2019 هكن يبغوا لي الحالة تعدي غا في الحرمة دي زرفان بومدان دي ثمورتنا ماشي ذا ماينوث يمي القانون التطبيق كان غا في ذوار نسعين غويذ ميغلين توياث ما إلا ذا قاذي كان غا فوفاردين غي صحان قاذي سفسدن ولا يسفسدن ولا شوارثني حسبن اسفديون الدولان القانون السيفيل ذي ثمورتنا غيظولو مشوارينس يمي ثغذمتو تسعارة ثيمون ننتينس خاصو لما سيطيب لوح نتساغي ولا أين النظام الدولان القانون يفي شنون ماشي تيني كاثن إين المذنينس ماشي تيني نقن يسخنون وسنين غمسنينس ماشي تيني تسطف نفوسي البطل ماشي تيني تسران تيخمامين إي مذنن ذي ثمورتنا الجزائر يون القانون كان إيقلان الشرع وذبوز مرحبا سي سوين ثكلت النظام تشكراغ نصيرة مزاوية فرافو لاكين إثوالام أدنو غالا فكرة يسقسيني ديوسان ذي التقرير نصيرة مزاوي أي غار يعني إن مسنجيو فاني منسن ذي الحبس خاصة كان مكيد النيغ ثمن دوث تمورت الجزائر الارتيكل 50 يعني إلا مقال الشياقيس الفرحة مقراني قال لي كنا ذا قيد الاستوديو مثلا أرزقي ممارت جورناليست ولاد نتا أرزقي السلام عليكم مازال فلاك أزول فلاك أزول كوا ضغط سوالين أزول ليزابيث تشاكا يعطيك الصحة رزقك ما بيلي كنا مثلا كريم كبير ولاد نتا نغماس اللي غميس ليبرتي سي الجزائر كريم السلام عليكم مازال فلاك سلام صحيح الاول سولي كي تولين الرشد المغربي يعطيك الصحة كريم أجمع هذه اللي كنا جمال بنيوب ذي مضبار ذي كذا لير سي دي ذي ونذاني قلنا ذا مستان سي ان افوكا ديني الامور القانون ذي تمثال ثقين سي جمال السلام عليكم أزول فلان أزول تنمير في العربية أزول كي تولين بالنسبة المغربية
صحيت جمال أكما سي قسنطينة إلا كي نغمس عبد الوهاب زعتري بوليتكنيسيان ذا سلمان ذي السداويث. سي عبد الوهاب السلام عليكم مازال فلان. وعليكم السلام مازال فلاون. يعطيك الصحة سي عبد الوهاب. أرزقد بذوق سيسك عسامين كتيك التنيضة نجمة. أم كرا سواليض يعني وطونك جورناليست لافيراكيت هذه ينتقي أرزقي خاصة كأنه هني غرد قارن يعني نولا لي زيماج النهار ذي ثاقرياكي الطاس يعني لي جورناليست الطاس وقاذي سورتو يعني لا فامي توا شورت وقاذي يطفن دي لافيرا مقارن لا ريزون أمير ديزاد ils étaient choqués. يعني كتشينا من كرا سوالي دي جورناليست كي سون يعني ديال الوقت بوساكي سون جوجي ماشي تديان تيسوهاما باسكو ثمورتنا غوص بالدار ماشي ثمورتي فنان غف الدوله القانون كانت ثمورتي فنان غف الدوله القانون جورناليست ماذا قال لا الا كردينا يمثي امسلايا كيغي شادي حاجه شادي حاجه تخمم جوست الدروا دو ريبونس غتخمم ديمونتي ابري الا وين مقارن لا ديونتولوجي الناس كل لا بريس تسعه الناس تسميس القانون الخدمه الناس ودير ناس ساعه الناس ان اورغانيزم مقارن لا ديونتولوجي ودار يعقبل وميم تو ماذا تحس مانيك باللي تقيم تسميس جوتي الناس ديفامي زمال تريبوندي زمال تقمل دونك لا بريس نورمالمون تهضر على لا جوستيس حاشا باغ اكزومبل دون لي كا او يغونينا كشيني تكرب إفكاك دي بروف كشيني تو إن تتعال ضرورة تتكذا أون جوستيس بالك وكانت تكسرينات غافي مانيك ميم لافيرا غينيا قوينا اسمسنا لي جورناليست غينيا ماشي ذين نقدران سافي دير الا لي جورناليست كي جانا ان بتي بو الحكم اتاس باغ اكزومبل مرانا في لي بوبليكاسيون عبد السمار سيرتان بوبليكاسيون قلنا سميتنا امير ديزاد. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toutes ces publications parce qu'il y a des choses, il y a une vie privée qu'il doit respecter. Qui est général, foutre de la fille de Gwyneth Smith d'un général, dans un cabaret, c'est pas mon problème, mais en général, les mails là, et il y a des preuves, c'est ce qui m'intéresse. Donc des fois il y a quand la vie privée des حوايج نظام donc داكشي بغا غادي دونك وكينيا بالك ستون بريس تجيني الطاس الحكم ونزرب بلي il fut un temps il y a une émission sur une chaîne télévision كنيا حبسنتي الا داك عبد السمار الا داك الجورناليست اللي قاعد عدلان وين حبسنتن et tout ça donc بالك c'est le cumul d'un certain nombre de dénonciations en même temps ثورا يقنزر بلي ثورا كتشمر 5e mandat. Par exemple, les élections à Guéret Doun, il n'a pas d'argent. Il distribue l'argent pour faire taire les gens et pour faire acheter les rachis à partir du moment où ça arrive les mains. Donc, il la force. Soit sur la carotte, ou le bâton. Comme la carotte, donc il va faire maintenant la force, ce qu'on appelle le bâton. Donc il a commencé par les journalistes et on ne va pas. Déjà il a commencé, il a arrêté, il a réprimé les manifestations, puis il a fait un coup de force contre ces journalistes. Ces journalistes, le coup de force, la surmédiatisation يخدم القناه النهار تعدى في القوان تمورت لا شينا تعدى في القوان تمورت مي اوكان جوج يونس ينرا ماشي داكنيا ماشي داكنيا وكاين سي اكسبري سي بور فير بور aux autres parce que à partir du moment que tu vois tu vas y a un journaliste قلت داكني خدمت كشمنت ولا يحبسوا انا مسلاين لا مسلاي باللي كنحكم نزرع على واش 5 سنين 10 سنين سي دي رومور سي دي مازال الحكم نسن à partir du مسمحي à partir du moment qu'il y a cette façon de faire peur d'exercer une certaine terreur soit sur la société et soit sur la corporation la presse et même les intellectuels. Très bien. كريم كبير دوغالغ الغور كعسمينك سي كريم يعني اسك اقلنا غذي الخوف فهم كردي قارك مثلا رزقي ما مرت اذا قيد الاستوديو اسك سي بور فير بور يعني او جورناليست باش خدمنا يعني الخدمه نسن خاص هي كان اتصيص قسيين يعني يقول لنا في اي غير ثبوض على الحاله عندها
إنغمسنا كي دي جورناليست وفاني منسن يعني ذي الحبس وساقي سو ان تران ديتر جوجي. C'est-à-dire, de mon point de vue, il y a trois aspects la question. C'est le Zouaros, ce qu'il est en train de faire, c'est-à-dire ce qu'on est en train d'infliger aux journalistes, c'est anticonstitutionnel parce qu'il n'y a aucune raison. Il y a de le mettre en prison tant que de toute façon c'est une disposition de la Constitution, l'article, si je ne me trompe pas, à l'article 56, c'est-à-dire toute personne est considérée innocente jusqu'à l'établissement de sa culpabilité par une juridiction. D'autant plus que ce sont des journalistes, c'est-à-dire que ce n'est pas des types qui présentent un profil dangereux. عندنا مرات كاينين باللي زمرنا درونا في لا جوستيس لا باش يكونوا لور ادريس زرانا عندنا خدمنا عندنا الزغال عندنا تفواياجي لا سيتياسيون سي با سكي مونك سا فو دير كي با دو ريزون دو لي ميتر اون بريزون le deuxième aspect qui يشبه يا ربي comme ce qui s'est passé parce qu'il y a aussi un événement qu'on a oublié, très vite oublié, c'est l'échange, c'est la tentative c'est-à-dire d'arrêter un journaliste soi-disant de la chaîne Nahar par les services, ce qui a été fait, tout ce bruit autour d'un échange entre le directeur du journal et tout ça. Et juste après, on a vu des arrestations. Ça veut dire qu'il y a, de mon point de vue, tout un scénario de telle sorte à ce qu'on terrorise un peu les gens qui sont en train de... c'est-à-dire les sites internet, les médias, parce que de plus en plus ils prennent de la place dans la société, même si par ailleurs il y a à discuter dans la qualité du travail qui a été fait, parce que je vais venir justement sur le troisième aspect, c'est-à-dire celui qui est propre au travail professionnel. Mais ça, de mon point de vue, c'est-à-dire qu'il appartient à la corporation de la presse. Si nous étions organisés, si on avait un comité d'éthique, c'est à nous de juger les conférences. C'est-à-dire c'est à nous de leur dire là où ils ont fauté, là où ce qu'ils doivent, comment doivent être présentées les informations. Parce que, quoi qu'on en dise, en ce moment, il y a une situation un peu anarchique sur les sites d'information. On reproduit parfois les mêmes tares qu'on a reprochées à la presse écrite et aux télévisions. C'est-à-dire il y a des choses, moi personnellement, je ne suis pas d'accord qui ont été faites. Mais ça ne justifie pas pour autant qu'un journaliste soit mis en prison pour avoir écrit, exprimer une opinion. C'est un droit constitutionnel, c'est la loi qui le protège, c'est la loi sur l'information. Encore une fois, c'est pour ça qu'on ne doit pas isoler ce qui vient de se passer avec le contexte politique général. J'ai l'impression ce qu'ils ont fait. مدي نظر كريم يعني مدي نظر الكونتكست بوليتيك جينيرال ده شو المعنى ينس يعني اسك سي بارابور يعني ارثفران تاع دي تسن زوج 2019 يعني ليليكسيون بريزيدونسيال 2019. Mais bien sûr, absolument, c'est par rapport à l'élection présidentielle 2019. est-ce qu'on est dans le يعني أتص وجد يتبع الأمور نتمور ثنان باللي cette affaire elle démontre aussi la lutte clanique يعني ثربعث contre ثربعث النظام هنا. Mais bien sûr, parce que actuellement, dans les arrangements qui sont en train de se faire dans le sérail, tout le monde sait aujourd'hui qu'il y a une lutte féroce pour la succession. De ce que démontre d'ailleurs ce qu'ils sont en train d'annoncer pour le soutien au 5e mandat, mais qui est en vérité, qui demeure problématique. Donc, après, à travers les réseaux sociaux, ce n'est que des relais peut-être, parce qu'ils ont peur aussi que des informations filtrent. Tu sais, à la guerre comme à la guerre, entre les clans, chacun peut détruire l'autre à travers des fuites d'informations qui peuvent se retrouver sociaux, qui peuvent se retrouver. Donc là, c'est pour qu'on anticipe un peu de mon point de vue.
pendant tout un peu pour terroriser les gens, à ce qu'ils ne fassent attention maintenant à ce qu'ils publient. Mais on ne doit pas aussi oublier, par ailleurs, la culture du régime de façon générale, c'est-à-dire qui n'est pas encore, convaincu de la nécessité d'aller à l'ouverture. Très bien. Vous savez que l'Algérie, nous sommes parmi les derniers pays encore dans l'Internet, et ça c'est pas gratuit, malgré les moyens de le exprès, parce qu'ils ont encore une fois en tête le printemps arabe, donc ils sont terrorisés à ce que les Algériens prennent conscience de plus en plus à travers les réseaux sociaux. قيمي كان مسكري مدو غال غرغورك جمال بنيوب احسن ما يكفيك النظام يعني مدنو غال في الامور القانون نزرب باللي اتصي دينان باللي سي با يعني سي كونتر لا كونستيتيسيون il est un article مقارنه l'article 50 de la constitution qui يعني il protège le travail du journaliste. جمال تنمية كان بين بارابور فلوس سيئين les journalistes سيئين donc سيئين on n'est pas là pour dire que est-ce que ce qu'ils ont fait les journalistes سيئين العالي الناظرين ولكن كنا سيئين ما إلى غنوليو فشو ينتبع donc كنا نتبع ولا selon notamment les avocats de نان السيئين أي سواشو يفهمان لي جورناليستيين فهم بارابور على الخدمات أي يعني على حرية التعبير دونك السيئين فكان أتنشوف الارتيكل 50 يبدو دولة تموت الجزائر إدي قران كونكوا ونزميرا أن تبع الجورناليست بارابور وين يدينا نار وين يديكتب نوتامون وتنسوارا غنحس فهي سبجوالو وي سمات ميلا انو غال ما بغى القانون العقوبات تنسلمتيني اين يعنان ميلا باسكو انوالين اللي شفتان في نغمات نايلين نغمي جورناليست نايلين اللي يشتاف لاسن يشتاف لاسن لوالد الجي يشتاف لاسن لاشين النهار دونك وي يشتان في اللسان دونك اش يشتان في اللسان دونك هذا نقول هذا ندير لو كود بينال تاتين كيلوفا انذا امدان هذيك الشمس غنحبس فكاين هاد منين اين يطرانا كاين زين يقرن القانون زين يدي ورا هذه يطرون هذه مورتنا نوتامون ميلان انوغال اذا قد كثير هذا شو لو رول دي جورناليست sont des défenseurs des droits humains. ذلونين يتسكر يسالد ذلونين يتسكر الخبارات أمشي تقارن الشعب سمتا فكاين ودي ولا السير أنا وقت الحالة أمتيني وابنين متابعة كين يطلن القانون. نعم يعني ما ثورة من ولي ذا شو القانون يزمر هذا يخدم يعني نزرب باللي لو بروسيس ذا ساكين دي ثغدمت دي لا جوستيس لو كان حكمن في لاسنس الحبس خاصة كان ثناد يعني الارتيكل دي لا كونستيتيسيون يدي قارن باللي ماشي ذا الحق يتوحسب ان جورناليست باسكو في سون ترافاي لو كان حكمن في لاسنس الحبس يعني امك تيني لا رياكسيون دا شوي لا قد يخدم لي زافوكا يعني لو كانت تيلي ضد مكنس عشان راهو لي بوفوار لا ناتور السيستماوي يحكي منها كان تموت الجزائر دونك مشين سيك الفن زواروت اذا ils vont violer les lois de la République on les a vus donc ça date pas d'aujourd'hui d'ailleurs ils ont violé la constitution en 2008 on a vu par rapport à ce qui s'est passé au niveau du Parlement, ils ont violé soit le Qanoun l'APS, la Constitution, donc c'est une tradition. Donc, mais là, par rapport à l'affaire Wiener, je crois que leurs avocats vont plaider le Qanoun, comme quoi ils يخدمون أكاير des journalistes من شين الحاجة يعني أن يسوطن أن إذا أكشمن أغلحر. Moi, sincèrement,
اي سلامه ان اذا لا جوستيس نتمرت لنا ادبيا cette fois-ci par rapport à cette affaire كون كوا طبقا القانون يوكل السكن لا ليبرتي يوكل الفضل الى غمسنا هنا مالا الحاجه اللي تم الحكم يدخل في الوكاله جو كروا كو لي افوكاتس فون فير ابيل فون فير سكي فو بور كو سي جورناليست الفضل الحبس. قيمي كنا غسيد جمال سي عبد الوهاب زعتري ذي قسنطينة سلامة ينخز فلاك مرحبا بك سي عبد الوهاب. سي عبد الوهاب يعني quelle est votre lecture par rapport à ce procès des journalistes qui sont jugés aujourd'hui ils étaient sous mandat de dépôt يعني ces derniers jours est-ce qu'on veut faire peur aux journalistes de faire leur travail ou surtout يعني la lettre qu'a fait Abdelaziz Bouteflika par rapport à la journée de la presse il a appelé les journalistes à faire leur travail, il a appelé les journalistes à faire un travail d'investigation pour lutter contre la corruption et on voit cette affaire des journalistes qui sont jugés. C'est l'échec, comme on l'a dit à plusieurs reprises, de ce système. D'une part, il veut se présenter à l'échelle nationale et à l'échelle internationale comme un pays libre, un pays où la liberté d'expression est garantie, un pays où les droits de l'homme sont garantis, donc un pays développé, ses responsables sont de haute qualité, de haute gamme. Mais la réalité est tout autre parce que il y a l'affaire les journalistes et beaucoup d'autres, pas seulement les journalistes, elle révèle le dysfonctionnement réel dans le terrain. Dans le terrain, nous sommes un pays arriéré, nous sommes un pays occupé par un groupe de corrompus, d'incompétents qui sont en train de ruiner le pays avec tous les moyens inimaginables dont ils disposent. Donc, d'un côté, on dit on est beau, de l'autre côté, on ne peut voir que de la tristesse et de la misère. Et la réalité, malheureusement. En fait, la cause, c'est que le système commence réellement à perdre les moyens de sa politique. Il y a quelques années, il y avait beaucoup d'argent, il y avait l'élan avec Bouteflika, c'est le libérateur, c'est le Mehdi el-Montadr, l'argent coulait à flot. On pouvait acheter qui on voulait, on achetait beaucoup de faux opposants. On a fait peur à d'autres, mais ils perdent les moyens de leur politique. Alors c'est le système qui a peur, il a très peur, d'où il entrevoit, enfin les hommes du système entrevoient une fin prochaine et certainement désastreuse pour eux, et c'est pourquoi les réactions et les décisions, ils réfléchissent contre les journalistes, les généraux, les hommes de la sécurité, des syndicalistes, des groupes qui protestent pour des diverses raisons socio-économiques. Cela s'exprime par les menaces, les représailles, les vengeances. En fait, ils veulent dire une chose, le pays nous appartient, on va presser le citron jusqu'au bout. Celui qui s'exprime, ça va être notre ennemi et on fera tout pour l'éliminer. Nous ne sommes pas différents des autres pays arabo-musulmans qui sont tous très arriérés. Et c'est le schéma du Khashoggi et dans tout, n'est pas étranger aux sociétés arabo-musulmanes. Donc, s'ils peuvent, ils découperaient toute personne qui s'oppose à leurs intérêts, aussi incompétents, aussi antinationalistes et aveugles qu'ils soient. Est-ce que, c'est Abdel Wahab, on est dans cette logique de la politique de la carotte et du bâton surtout, comme parle, on n'a plus les moyens qu'il y a ces dernières années. Est-ce que le retour de la répression واش شفنا واش صرا مع les journalistes هذه ولا حتى مع الناس اللي تنوضوا elle demande ses droits? Effectivement, donc il n'y a plus la carotte, il ne reste que le bâton. Le problème qui se pose à ce système, c'est que, je l'ai dit quelques fois, il y a quelques années, à partir de 2014, le mécontentement se faisait à la périphérie. C'était les étudiants, les ouvriers, et ça c'était extérieur au noyau du système. Jusque-là, on pouvait neutraliser et être disons, le noyau n'était pas touché. Maintenant,
depuis 1 à 2 années, le système est touché dans le corps même, dans le noyau central, c'est-à-dire les services de sécurité sont concernés. Imaginez le premier responsable de la sécurité du pays qui met ils vendent de la drogue ou les dos, c'est ce qu'on nous dit. Je n'ai pas fait une enquête. Les généraux qu'on arrête puis qu'on relâche, des journalistes, des syndicalistes, on n'utilise que le bâton et même au sein même du noyau central de ce système. Ce qui les inquiète, c'est que l'opposition n'est plus à l'extérieur, à la périphérie des citoyens, des partis. Elle est dans le noyau central du système. Donc, mais ce qui nous tracasse, nous autres citoyens, c'est que qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? Que les journalistes ne doivent pas parler, ils serquent, et personne ne doit rien dire. Ou là, qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'il n'y ait plus de journalistes, nous les nous, on fait de la propagande au lieu de faire du journalisme ou de l'analyse socio-économique ou la politique. Les journalistes, j'ai vu leurs textes, ils écrivent de très bons textes. Ils ont révélé des choses très importantes sur des décideurs qui m'avaient. اللي عندنا نعرفوهم سعداني بوشوارب شكيب بجاوي الى اخره. Le problème, c'est que ceux qui ont dilapidé les moyens du pays ne sont pas inquiétés. Ou un simple journaliste ou un blogueur ou qui révèle une information qu'il n'a pas construite, qui existe, qui est réelle. Et les vrais saboteurs de l'Algérie, في Paris ou la Marfoyen ou la. C'est pas acceptable et on doit dénoncer ça et être solidaire avec ces journalistes. Bien entendu, si ces journalistes ont commis des fautes, ils doivent payer. Mais d'abord, ceux qui ont saboté le pays en faisant fuir les capitaux. Très bien. ابقى معنا سي عبد الوهاب ارزق غدو غنغرغورك يعني من ولا لي زيماج ني طاس يعني سي لي زيماج كي اون شوكي نون سولمون في واشولين لي جورناليست او لي جورناليست كي يافي ان اكتور يافي يعني يون ان انسيان فوتبالور الطاس يعني وفهمنا راه ميك النهار لا بوبليي لي زيماج مي قالني نوغال نبوض اليوم الوقت ان داين تيليفزيون ال بو فير يعني المنزمه الديني جوجي لي جورناليست قم كان تخدم قم كان يعني لا جوستيس اسك سيتي دي زيماج شوكونت يكتين. Oui, c'est des images choquantes, ça c'est sûr et certain, mais il y a qu'on zarblique dans le nahar, c'est-à-dire c'est attaquer en justice, je pense à Abdou Semmar, que nous عدلان ملاح جو بونس يوندكسن en tous les cas. دونك تلا دي لافير غيني باسكو ستادير ماشي سونشان انفراد دي لافير تلا دي لافير غيني وانيس رحماني تلا دي لافير غيني باسكو وقيلا عبد السمار à un moment donné il a écrit sur Nahar donc après voilà donc c'est pour ça fait Toqam mais il n'y a pas que ça. Nahar, il est sur chaîne actuellement de propagande qui est utilisé à d'autres fins. Ça veut dire le régime dans le 5e monde, c'est-à-dire le 5e monde et Amkas Saadin, en terrorisant le peuple. Et Nahar, c'est l'avant-garde de cette stratégie. Zikt, la chaîne, les chaînes télévision, l'unique qui a fait le travail à Guinée, on se souvient en 2001 comment qu'elle a les images, les commentaires sur la marche du 14 juin en 2001. Sur le rôle, il a été pris par Nahar. Donc Nahar, on l'a missionné pour qu'elle fasse la Houja guinéenne. Donc les images, effectivement, c'est des images choquantes. Ah oui, Max Kenyon, il fait partie de réseau de Amerdizad, enfin, l'apparition sur les jeux. ما ولا شغل في أرزق إذن عليك سمحيك زعما هو اللي خاطر إلا كيدنا مثلا بوزيد دي شعلاني قلان يعني ذي لا جوستيس ذي بيرموال درايس ils sont يعني لي جورناليست sont جوجين فغا كان نولي ذا شو الأخباري قلان بوزيد عسلامة ينك هاكما الزول فلان يعطيك الصحة بوزيد داك ما ميتكش ما ذكرنا بوزيد يعني جوست بور كونفيرمي تحضر ذي البروسياكي اري مازال ثرثورة ذي بير مورد رايز
Donc, le procès guinéen, le procès guinéen, déjà, il y a eu un rassemblement à Tazbah. Il y avait beaucoup d'organisations internationales, il y avait des partis politiques, il y avait des journalistes, des militants, donc, ce qu'il faut signaler, c'est qu'il y a une très, très grande mobilisation, surtout de la part des avocats, d'ailleurs, qui n'est personnellement, les avocats. Donc, ils ont constitué un collectif et spontanément, sans contact, sans rien du tout. Chacun s'est constitué tout seul. Donc, le procès va à 15h45. C'est la femme, exactement. Donc, il y a juste une précision. Donc, les avocats, la défense, ça veut dire les avocats des journalistes, ils ont remis en question, ils ont déterminé tous les arguments du directeur de Nahar TV, Anis Rahmani, et le Walid Alger. À Qatar, nous venons. Le Walid Alger, il doit déposer une plainte personnellement, puisque c'est une affaire d'honneur. Anis Rahmani, kif, la plainte déposée au nom personnel, l'adresse, l'entreprise, donc les avocats, la défense, il y a un vice de procédure. Donc, les PV, il y a l'avocate Massa Zoubida Assoul, elle a signalé une contradiction très grave dans un PV. Et les PV aussi qui ont été faits par la gendarmerie nationale et autres services de sécurité, il y avait des PV qui ont été signés sans mentionner les noms des signataires. Ça veut dire les PV qui sont signés, on a signés. مازال الثوره ابو زيد مازال الثوره يتكمل يعني الجوجمون يتسن. Donc, le jugement a été donc les avocats de la défense, donc l'avocat Anis Rahmani, il relève 2 millions de dinars, ça fait 200 millions de centimes comme dommage. Dans une affaire d'honneur, l'affaire de Nif, général Moutar Rachid demandait un dinar symbolique à Qatar Bchadou, donc 15 صح في ذات l'avocat la wilaya d'Alger. Donc, l'avocat la wilaya d'Alger ضرب 50 millions de dinars, 5 milliards de centimes, et comme dommage. Donc, le procureur de la République, il a demandé en premier lieu, donc il y a donc le procureur de la wilaya d'Alger, le procureur général, il y a un complément d'information. تحقيق استكمالي ونرى كاتب البحث زياده في لافيراغيا ناغ اون اني دو بريزون فيرم فيرم مالك لي زافوكا داير نوطامون الناس مقرانيه العربيه غادي يخصنا طاس ميم لاسيستونس داير ادي عديزي دي لاصه استراتيجي التنقرات. Il a déterminé tous les arguments. Il n'a pas de l'arbitre. Quoi que vous décidez, monsieur le juge, il n'a pas la décision. Il n'a pas des journalistes contre la corruption. Il n'a ils vont combattre la corruption. Donc, c'est une affaire de personnes qui sont actifs dans le cercle de la corruption, qui ont actionné cette action. À Qatar Nakit, Nahar déposé la plainte à Sagir et le lendemain, la wilaya d'Alger déposé la plainte à Zikania. La ma'naïne, est-ce que c'est un hasard de Dieu? Le même jour, alors on dépose la plainte kif. En plus, le commissariat, nous sommes chez le commissariat Bab Jdid. La gendarmerie Bab Jdid, c'est un service de sécurité qui est spécialisé dans les très grandes affaires de corruption. Donc, l'affaire Amtaguinia, d'ailleurs, je suis là, il est gouverneur de Bab Jdid, Mzounakin, Zouagik Zouin, Kif, Mzounakin, Douagi Garoui, Tamour, Mzounakinia, Douagina, Ikharven, Amir Abzal. Il est là, les journalistes, donc, les preuves, j'insiste sur ça aussi, les accusations,
c'est des accusations 100% sur les délits de presse. Donc, il y a une équipe qui se fout du journal, bien sûr, il n'y a eu aucune accusation qui porte sur ça. Les accusations, c'est la diffamation. Le Walid d'Alger, dans un papier publié par Algérie, par Berna, comme un papier sur une promotion immobilière. Il beau-frère Inès, le Walid d'Alger. Donc, Abdou Smar, il a bien fait son travail, il s'est posé des interrogations. Il y a une liaison douteuse. Soit les marins, avec Mourir. بوزيد اسك باش كي كانت شو اسمح لنا صادرنا اولا قالوا خاطرنا كي لي زافوكا انيس رحمانيه دونك كنا ناس باللي بور جوست بور اسك زرا ما شغل انيس رحماني ديبوزي بلانت انا خاطر دونك اميره بوراوي على بوبلي سور سا باج فيسبوك سميتي انيس رحماني جو فو دروايي بوزيد زريغ باللي وساعة راه تصلنا الوقت ولكن كان اسك ثوالاد يعني لي جورناليست اسك ثوالاد عبدو سمار اما ثوالاد كومو يل باريس يعني اسكي باريس فاتيغي اسكي باريس ستريسي فرونشمون فغن تصان ولا نضمر فرحان سواجين فطمطوتي سداكينيا التصميح لي جورناليست سورتو لا بريس الكترونيكي ديال سنه سداكينيا فرونشمون ايزيتي سولاجي داير معاك كان قلت لها قول عبدو سمار باش يسينا خاطر مين دي فهمينات يمكن يجي ريبري لي بروبون اميره بوراوي عن السينما رايني تجي ميون تاع مي سكي لا نورم جورناليستيك كل دوني ناس دونك ماشي كيف دينان الناس الجوج ناس اشغل تاع لي هذو انفورماسيون هكا كاع عبد الصمار الناس يعني اشغل نروح ماتو ماك لي جورناليست دايره الحبس qui ont repris l'information, enfin, notre article n'y a accordé Bajoli, l'ex-ambassadeur de la France, la Guinée-Zaïre, et du président de la République Ntemour. Inès, qui est grave, Inès, M. Abdel Smar, qui a repris les propos d'Amira Boraoui. وقاعد يقارن بوزيد باللي يعني مثل لا فيراكي في با اسي دو سوليداريتي بارابور يعني aux journalistes يعني les journalistes la presse en général n'était pas solidaire avec Abdou Semmar dans les autres journalistes. دونك بصح يخص السوليداريتي مثل السبه دونك لي جورناليست لا بريس الكترونيك زاد الى يان سانديكا كايني دايور اللي نخدم من كونفيرونس دو بريس عند سوليم جارن جوستومون ونناد بلي انساكي غاتيري ديال لا روسومبلمون لا غينيا دونك وساند ويب ديوسان دايور الناس من تنقران مال لا بريس غينيا ظن اتصل لعيبه بيقوم لنا عندنا نهار فرشه غينيا في جورناليست غينيا ويرنا لو كومونيكي كمال عمرني سو كي سروفونديك سكرتير جينيرال سانديكا ناسيونال دي جورناليست اندا. Il a presque attaqué les détenus. Il n'a pas attaqué les détenus, qui ne soutenir les journalistes guinéens. Ce qui est très grave, normalement, un journaliste, il y a une loi d'information, il y a ce qu'on appelle un délit de presse. Donc, mais lequel حكم journaliste, حكم في délit de presse. Après, ماذا قلنا؟ إرجازنا guinéen غلطان في les affaires نيران يا خويا لا جوستيس تحسب جورناليست تحسب البريزيدون دو لا ريبوبليك تحسب تو الموند. يا معنى ما كاينش مقارنة العربي تقول الناس تخدم عيف حتى لقد وغدا ولا سنقول الناس اللي تمور النار الناس سي تي في نافير دونور الناس الى قبيله الوالده الجيرة غينيا خاطر النفيس الى قبيله انيس رحمانيه الناس مي بار كونت الجزائر ماشي تسامور تندا الله يبارك ني لي والي ني لي ديريكتور تروح عند لا جوستيس نسمي مذنب حاشا مذنب مشطوح حاشا سامبل سيتويان يدير صحنا زاج لي جوست فوالا. نعم جوست يعني من قبل اكجا تروح اجمع بوزيد دونك لو بروكيرور الى روكي 50 مليار الغرامه السنتيمات اون اني دو بريزون 50 لا دونك وين سي لافوكا دو والي d'Alger il demande 50 مليار تعويض دونك لافوكا نعم انيس رحماني il a demandé 2 مليون دينار صافي 200 مليون سنتيم ما البروكيرور ادعوا كان ادو كذا باش يتيلر الاولاد il n'a attiré une enquête complémentaire. Il n'est soit, en premier lieu, attiré une enquête complémentaire, n'a une année de prison ferme. Donc, mon collègue Larbé, il n'est pas question, bien sûr, c'est un avocat, M. Tassini, le juge, mais dans sa défense, je demande à ce que les chefs d'accusation, ce qui a été requis par les avocats, demandé par les avocats et requis par le procureur. عشان تراجعوا عن ولي عندك تمثل. صحيت ابو زيد اجمع يعطيك الصحه مثل اللي ذكرنا. ثاني ميرسي صحيت ابو زيد اجمع ابو زيد يشعلني كنا سي البالي دي جوستيس بالمول رئيس عند يعني سون تران جوجي لي جورناليست ذيك سنه عبدو السمار
ثنمير فيك ادو غالغ كريم كبير زي غير مازال كيدنا كريم كريم ذا شو غادي نيض ولا قيت سلام الو كريم كريم يتسلط وي سلام وزري غير يعني ما تسليض اول نجمتنا بوزيد اشعلالن يقلان دينا يعني عند لافيرا كيلي اون تران ديتر جوجي دي بيرمودا رايس البروكيرور يعني سيقار بلا كون فو ان بو بلوس دو يعني دو ترافاي pour avoir les preuves يعني il demande une année d'emprisonnement يعني ذا شو رايك دي ثدي انتاجي D'abord, qui demander un complément d'enquête et sinon il prononce une condamnation. Je crois qu'il y a un problème. Soit s'il demande un complément d'enquête, donc c'est un renvoi automatique qui va tous les éléments du dossier. Là, il prononce une sanction. En tout cas, certainement, les avocats de la défense vont se réunir pour décider est-ce qu'ils vont faire appel. Voilà. Mais souvent, de toutes les façons, le fait qu'il réclame une année, je crois que ça va vers le sursis. Parce que là, encore une fois, d'après ce qui a été dit, d'après les avocats en tout cas qui ont eu accès au dossier Oussen, c'est un dossier qui est complètement, c'est-à-dire qui pêche par l'absence d'arguments massue pour sanctionner les journalistes. Donc voilà. Est-ce que le travail, Karim est-ce que le travail du journaliste, vous êtes journaliste, est-ce que le travail du journaliste en Algérie est devenu يغال un travail qui est en danger, le travail d'investigation, surtout les affaires de corruption et de تمورثنا. Oui, bien sûr. Le problème n'est pas seulement la presse. C'est tout le pays qui est malade. On a connu une régression qui est terrible ces dernières années. Le pays a complètement régressé de façon vertigineuse. Le plus grand problème pour le pays, ce n'est pas tant que la presse connaît une régression, on a des problèmes sur le plan économique, mais le plus grave encore, c'est l'absence, la crise de confiance des Algériens dans tout ce qui représente l'État et l'absence de l'institution juridique, plutôt judiciaire, indépendante. C'est-à-dire, tant qu'on a une justice indépendante qui donne des garanties aux citoyens, tous les citoyens sont égaux devant la loi, je crois qu'il y aura toujours des dépassements, il y aura des dérives, il y aura des et malheureusement c'est ce qui est aujourd'hui donc la presse ne peut pas faire des investigations tant qu'elles ne sont pas qu'elle est protégée, qu'elle peut être protégée par sa justice, et c'est le cas de tout le monde, des citoyens qui peuvent dénoncer sur les réseaux sociaux, c'est les partis politiques qui peuvent faire leur travail, ainsi de suite. Donc le problème est de façon globale. صحيتك كريم أجمع يعطيك الصحة مثل اللي ذكرنا ثان ميرثيك نروح بسلامة كريم جمال بنيو بدو غالغ أرغورك يعني الخبارة كي إدينا مثلا بوزيد على لنا دي قارن باللي لو بروكيرور يعني طلب باش تيلي هذه لي يعني نونكيت كومبليمونتير ديال لافيراكي نفس الجهة النظام il demande une année d'emprisonnement ferme يعني comment qualifier ce القرار هاكي ثانيا دونك بارابور على الخبراء اللي هكا والجزائر اللي كيبان لي الحاجه كان انذا نورمالمون امدانا وختمنا راك على الحبس دونك لو فات ديجا لو بروكورور دو لا ريبوبليك يطلب اسقات الحبس يمكن en ma qualité d'avocat je me pose la question comment un كيدوين جيران امدانا على الحبس
برك ميلان انوغال القانون الاجراءات الجزائيه لي زارتيكل 339 يهضرون حول المثول الفوري بالاجراءات نينس امشي دوين اركازنايا بريزونت نتي دار البروكيرور الاسرائيلي دغ الجوج ومن بعد شي عن الحبس ابري لو رونفوا جو نو فوا با ان ميكس السيلير اديت البروكيرور بور دوموندي اليلير تحقيق تكميلي ما ديري تحقيق تكميلي امشي نتقرا اركازنا الحبس Pourquoi qui n'a pas fait Asmien de oui, normalement, mais il y a comme quoi il y a ou là, je pense des éléments d'information. نحقيق الابتدائي كيف قارن ودوينا les informations إجراء دونك كان زوارس بتلاقي يخدم يشي على الدوسيي على الجوج دانستركسيون يوكل هذه يخدم لانستركسيون جوديسيير هذه يخدم التحقيق القضائي مادام خدم اجراءات المثول الفوريه يكثروا فيها امتييني يمدانن وكتمنا غنحن دونك وديوارا السيلير لي جورناليستير نغوي يعدانا ساكسير هو السير هذه اللي يزيد الحبس نورمالمون الشرع نفذ هذه اللي الشرع مبرع parce que encore aujourd'hui va par rapport à وين يقترب السير البروكيرور يفند السينير كون كوا توهم يخدم من يركزناينير ماشي الحوايج الديوي انيدا هذه اللي الحبس بينير دونك الحاجه تمزوروت انيدا خلفا القانون دونك خلفا القانون دونك جو ادو غدا وين فاشت ما تعطيش قال القرار سالو بساين كوماسيون بارابور اي اون بلانت ديبوزي بار النهار الولي دالجي ان سمان يوتن سمانه كان ودونك خدمان التحقيق الابتدائي وين دير كازنايا غلحاب بديت قال البروكيرور الاسرائيلي عدان او خمسه الور كو لي بلان تمثيليه مايلا اديس ان سيتويان هذه يروح هذه يخدم ان ديبو دو بلاس سافرون دي موا اي دي موا يوكل الدوتو تاع خمسه دونك اسيو اون سو بوز لا كيسيون يواسو يوصفن سالو بتاعي سي ني با اني كي تقارن فغان ويير تخدم السينير تخدم pour régler des affaires purement politiques dans des règlements de compte فكاين قرض السيد تمر في الدار الى كي تقارن لافريس الدواتر سوليدار الى المجتمع المدني اوسي دواتر سوليدار باسكو لا ليبرتي اوجوردي دو بريس كي تقارن كلنا ثمانيه خط احمر باسكو سينير لا ليبرتي عينير نغيلي دنوير ولا سي با ان كادو يغدي كان لو بوفوار مي اون لا arraché par rapport à des luttes par rapport à William Mouton donc c'est ça انذار السيد نعم تنميرتك جمال بنيو يعطيك الصحة مثل اللي ذكرنا مسا عبد الوهاب زعتري يعني 2 minutes parce qu'il me reste pas beaucoup de temps est-ce qu'on vire vers le tout répressif سمعت واش قال يعني الصحفي اللي دخل معنا من يعني القضاء تاع بيرموند رايس le procureur il demande une année de prison ferme ou il demande aussi une enquête complémentaire. Est-ce que le journaliste il est face à des difficultés où il ne peut pas faire son travail comme il doit? Et pas seulement le journaliste, tout Algérien qui s'oppose à leurs intérêts dans toute institution qui soit, il subit le même sort, c'est les représailles, la répression, les menaces et l'exécution des menaces. C'est évident. Moi, avec la justice qui est aux ordres et qui n'est pas encore libre, le problème, c'est que si elle est aussi efficace que ça avec quelques journalistes, quelques artistes ou là, pourquoi ne se presse-t-elle pas à traiter les dossiers de Saïdani, Bouchouareb, Chakib, Jaoui, ولد عباس ولد عباس ذاك المره ولد قدور qui était considéré comme un espion ومن بعد par la même cette justice algérienne ومن بعد qui a été remis sur scène pour gérer la plus grande entreprise d'Algérie يعني يفهمونا برك pourquoi هذو on les traite de cette manière on est si sérieux on est si rigoureux ومن بعد avec ceux qui ont réellement pris le pouvoir et qui ont véritablement ruiné et saboté les piliers de l'Algérie هذه وكل شيء هادو ils ne sont pas inquiétés ils sont tranquilles à Paris ils se la coulent d'eau sur la Seine وحده في نيويورك يدور الاخرى في كندا هذا يفهمونا هاد لا جوستيس واش هو الرول تاع اسكان هذا elle fait partie de ces décideurs qui sont en train de qui ont déjà ruiné le pays
Là, ils s'inquiètent réellement pour l'avenir de ce pays. برك سي تو. يعطيك الصحة سي عبد الوهاب. ثاني ميرثيك مثل اللي ذاك يدنا ولا قرويك مثلا غرس قيمة مرت ذاك يدي الاستوديو أز قيمة مرت يعني سيلا شو ديناك مثلا بوزيد إشعالا يعني الحاجة ينقص خوا في النطاس. Le journaliste, il risque de la prison parce qu'il fait un travail d'investigation par rapport à les affaires اللي يظهرون يثمر تونسلا شو دينا مسعب الوهاب زعتري يعني أندث وكذاكي يعني qui sont liés à des affaires pourquoi ils sont pas jugés c'est la rapidité كي. Oui, نداد plusieurs fois دا Guinée باللي الحكم الجزائري استخدم لا جوستيس بور سيت انتيري. دونك اكتوالمون لا كان ثورة ثاني مكادن يخدم الى باسي à une étape supérieure. Donc actuellement يستخدم لا جوستيس c'est-à-dire كراكوين toute voix discordante, toute voix راه يوثن دي ريجيم tu vois dénoncer la corruption parce que la corruption c'est un moyen d'enrichissement du personnel du pouvoir. Nous avons les villas, les châteaux un peu partout, donc ils sont enrichis Maroc. Donc dénoncer la corruption des Zaïre, mais si la corruption à la justice, celui qui a dénoncé la corruption. Donc les Guinéens en même temps, j'ai des informations, je reste à il y a une autre liste, c'est-à-dire les journalistes mais il y a d'autres journalistes qui peuvent être arrêtés. Ça, c'est une information que j'ai eue comme ça. Donc on peut s'attendre à كذا ساون باللي تحواحب سنوية. C'est possible les journalistes ناخذين الناس تاعنا في الحق قمزان من حياة تواحب سن responsable des partis politiques dans les militants politiques qui contre le régime guinéen. Donc tout pour assurer le 5e mandat, le régime est prêt à tout. Donc il peut faire n'importe quoi pour assurer sa pérennité et pour protéger le personnel يحكمن. Donc يعني توليض باللي يزم الحل ما مضروح ان d'autres personnalités de non mais c'est-à-dire il y a le régime, c'est-à-dire le régime oui يدور le régime c'est pas uniquement la presse indépendante dans la presse électronique effectivement on يخدم des dossiers mais il y a aussi des hommes politiques نضال qui يقدروا الناس le régime. Donc sur وقت هكذا ساون on peut aller vers le tout répressif, une forte répression, toute personne discordante, toute personne qui porte atteinte au régime pour une chose ou une autre, même les chaînes guinéennes, certaines chaînes qui peuvent être critiquées, qui critiquent le régime, ils ont fait à chaque fois, à chaque élection, à chaque fois les élections, ils ont fait ça. En 2014, à un moment donné, le problème الوطن الخبر et tout ça. Donc ils sont dans une logique d'un pouvoir autoritaire. Voilà, il est dans une logique d'un pouvoir autoritaire qui veut garder le pouvoir, qui veut assurer sa pérennité avec tout ça, avec les moyens, avec la force. يعطيك الصحة مس رزقي ما مرت مثل هذا كذا ثاني ميرسي نبوضر ثقرة ثادي أنت بوسجت تشكرك مثلا رزقي قلنا ذاك كذي ديال استوديو مس كريم كبير ذي أنا مس ليبرتيسيل الجزائر مس جمال بنيوب سيف قايث وكذا مس عبد الوهاب زعتري سي قسنطينة وتشكرك مثلا بوزيد إشعلالين يعني كان خيرا الخبارات أين عنا البروسيا قلنا ذي بيرمولد رايس أين خصن لي جورناليست قيمة كذا أديس يعني أول نتللي عندنا غاد نسل الرأي نونا في تمثال ثقي يعطيكم الصحة قيمة ذي لهنا ربي السلام عليكم ورحمة الله ثاني مرثنا.